Masih ekor implement makro ini. Ia kecoba colikha. Ia kecoba colikha. Di perasaan coba colikha. Nore. Tamni bagi motor rel lokma ke sini orang. Tripura haste tai cini India ni. Kereng ya. 140 থেকে 140 কোটি নি জনতারক সাইমানো চিনি ত্রিপুরা হাসতে নি বেলায় এখানে ফানগনাং তাই এনার্জেটিক লিডার চিনি বরংগনাং ডেভিড মুরা সিং লাই থানায় 5 তারিখ জুলাই স্যার ব পাইডল যাত্রা চিনি রাজবাড়ি নি সিমিট ইংয়া খাবা আগরতলা নি সিমিট দিল্লি জরা 500 kilometers boyakum himai thangai tini jontor montor bharatni rajdhani india ni capital o thangai nai tini aro kaisa kotorma panda rally khaijaka lok jotono semar tamni bagai bar onek boron sau tamni bagai david mura singh tamni bagai baro asuk kosto khlaiei tai bini logi tongnai rok bono seng puilano seng Tripura sangi selut maru bono ayuk logi tongthong tamni bagi bor tinar mathang rok semana chini media rok je Tripura rajyo seng saithang angkai 1949 ni tini hai 9 tarik September no Bharat bai Mart jarangnani bagai chini Maharani Kanchan Prabha Devi puila sakor khlale mani abno riksawe abno muchuna regai no tini Delhi o Omahike tini kaisa jontor montor buskango tai India government o sung khunju kairina bagai aro thangmani abono borom rioi abono sung shraddha khlaiei abono mutu khlaiei chini Tripura hasteni lokho Tripura saroko tini Omahike sarata chudu non edisela kaya agortola ni simi jatjot kereng jagao tini Omahike chiri kholayo chini mul dabingkha kaitam tini ni number 1 kha 2024 ni 2nd March India government by Tripura Mothai state government tripartite je according money land right nini tamne bone language right direct funding 125 amendment no soho je obono dakti implement khaina bagai tai Tripura hasteo dal joton semero mo 184 rajani desh mo ek somoy rajat ni desh tomani 1949 ni 15 October se March jarangka aboni pore terek khlai oro illegal migrant rok hapmani emon babe hapka seng jara oroni mul adibasi seng jara tongnai rok seng oro komai mathanga aboni bagai borno dakti khlaiei India ni সংবিধানি রাইদাতই বর্ণ কারি রহনা বাগৈ जों दाबि खायो illegal migrant बर्न दाक्ति कारिनानै आबुंखा चिनि काइनि 2 नम्बर 3rd नम्बर खा जों टाउन बागै ग्रेटर Tripura land नां जोंनो दाक्ति ग्रेटर Tripura land रेडी आइया खा जों अर रखा ताइ तंमांलाक जों कमरि थांसिनाय तरक सेदेरते फाइते अमनो रखा खाइना का एकमात्र जों आलादा राज्य मारिनाय आलादा राज्य रेनि कोनो असुबिदा करै যদি নং 36 গণ রিমান্ড খাই নং যদি উত্তরাখণ্ডর জরি রিমান্ড খাই ঝাড়খণ্ডর রিমান্ড খাই তেলেঙ্গানার রিমান্ড খাই আপনি আগে বহুদিন মিজোরাম নাগাল্যান্ড মণিপুর অমরগত এক সময় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল তমামলে অরো চিংনা নেতাম অসুবিধা তং বেলা এখানে খানাঙ্গো বেলা খাই দুঃখ নাঙ্গো কেন্দ্র সরকারনি বিন বুকুক বিন খাকলাব আছে ফান কरै जों नुगो 1982 আজ হরব जों চবাব নহরজা आं निजेও चबाव নহরজা Chorchondro Dorupine tong choma নহorjak ajor bahaino leri tongo tamni bagai nini Tripura sano thangya sayo afro sao 6 sidul nanya afro 10 logi tlango tabuk bahaino যখন কেন্দ্র সরকার রেডি ইনখা
एकॉर्ड का कक साका इंडिया या ऑल वर्ल्ड नि बरक हायुं नि बरक नुगुइ तंखा जे तामुनि बागै तिनि बबाग्रा साया निया कारै तिनि अनशन तंगै तिनि त्रिपुरासानि एकॉर्ड मा खायका आफ्रो राज देश नि स्वराष्ट्र मंत्री गसाई स्रागे साका ओ त्रिपुरासारक नरक सातक जाका ओ त्रिपुरासारक नंनि देश कमाका ओ त्रिपुरासारक नंनि हाक माका हाउ नंनो मो सांविधानिक अधिकार नंनो रिना नांका रिसिनाय हनि रमानि परतिनि 19 मास नि परेबो साबनि कबाय नों तिनि रियां तं आबनि बागे दाक्ति दाक्ति खाय जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड अबनि हयतनो फायो अबनि हयतनो ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि दाबिनो तुइनाय जों तिनि अम अर जों हुमुलुंनि दुगमाले हातिनि सिबिचिनि फरेस्ट कम्युनिटि खाय यांगो जों जा थांमानि आयंति हिमै जों तिनि खायसा खादुमानि पान्दा खुनलायका जोंनि दाबिनो समर्थन खायो अय एलाकानि हाजार हाजार चिनि लुकरक तिदा चिनि अर कोनो दल करै कोनो पार्टी करै जों जत्तनो त्रिपुरासा मोथांजानो नांसिनाय जों कमान्डारनि मुसुंलिया जों कमान्डारनि मुसुंलिया जों करिङै दंना मुसुंलिया सिन हा जों रखा खायना मुसुंबो आबोनि तिनर हाजार हाजार करै गोनां जत्तनो फाइलै जों नरथि थानसांलाय हामबाय।